City balai godi ginale siyaye dumu ya bila fa kwali o ya fa tunu sama Muhammad ya di hay ma ya miji barawa abenala de kula banto tiele mamara tinya fa safari la basili fe nyana ngoro kaila kalika ne o safari tunu sama Muhammad yo abana zoro urambaya bala baye alisuma kono do fili be momma ila yo bala zoro urambaya bala baye alisuma bolo dimi mele be momma ila yo bala zoro urambaya bala baye alale urambaya duma kola bando tiele mamara tinafo ala suli mumatina sabuyola ende tujodi momila sabuyala safena banolebi abenala denya nangora barida otina fonye safena ila lalila nangora yawala abenala de kula bando tiele manuri tinafo mena mali ma bari dang maso utiadi he suba karabule maha anga ngosunguru menya abola dabola eba boda bola iwa urema ya sunguru kuti letera bimanela ngwa bla diaro mninga ikikala ni mafili bara rosaro memba katibili kala nyeso ori ni sifila fa yen me aluka ni nanne fa o bara rosaro sunguru ni beri to inina timili base sunguru ma ori sise flafa dadira wonaro ni wo ya koshia afa kalamu me kola bando tinyale manele tinyafo adi sumeloni ya sabuyala alahi me ganga maradi ya kola bando tinyale maganya tinyafo ne demisene ni malu ala be funinge lu tawatira kutabana jawairu mai gure maya balagane salamu alaikum aw bela jele salamu alaikum dani de Paris ka bela jele fo ka bela jele wala mando anga foli ba bela jele ambe aja madina foya fo atlanta ka jatu sakuna ambi fo kosobe anga foli ba bela jele surtout Balatouri ambafo ka dede usimagan foya fo New York ka Maimouna Kamara ambafo anga foli ba be madame de la présente ka foli bien nasra sago ki fo ki wali nyumando ka wura 12 jours foya ka barni gambi fo ka nga transition jama bela jele fo ka asimu fo ko ala ka kishi ala ka kishi dani ji doni mi folo ji doni
min dɔɔni ji dɔɔni min malama an ka foli b'aw bɛɛ ye ka da kan i n'a fɔ aw tulo ni ne yɛrɛ tulo donna la cogo min na ko Mali jugu dɔw bɛ yen minnu bɛ fɛ ka coup d'état kɛ jamana in kɔnɔ an ye coup d'état ko kuma ye an y'a fɔ Assimi ye ka mɛn an y'a f'u ye fɛn o fɛn mana sɔrɔsi ninnu sɔrɔ sɔrɔsi ninnu yɛrɛ u ka laɲini b'a dɔw la u yɛrɛ ka laɲini b'a dɔw la parce que an ye coup d'état ko kuma in f'u ye k'a fɔ n ko u bɛ ka coup d'état labɛn an y'a f'u ye ka mɛn an y'o f'u ye dɛ coup d'état bɛ ka labɛn ka bɔ Faransi yan ka taa don an ka politiciens n'an ka sɔrɔsi corrompilen dɔw la ne y'a fɔ n ko fo ka diɲɛ ban n'i ye jamana o jamana ye ko coup d'état ma k'a kɔnɔ k'a jamana coup d'état dabilara u bɛ occidentaux mɔgɔw ka baara la mais ne b'i ka faso baara kɛ don o don i ka faso baara i b'a kɛ don o don o t'i to yen dɛ o t'i to yen problème t'a la i ka jamana baara n'i b'a kɛ a ye e ni hɛrɛ fara la dɛ mais Assimi ninnu yɛrɛ de nɔ ye nin bɛɛ ye fɛn o fɛn bɛ aw nɔ don depuis aw nana jamana kɛra cogo dɔ de la mɔgɔw dabala bannen don quoi tellement mɔgɔw bɛna lagosi caya k'aw sɛgɛrɛ ka lagosi caya finalement a bɛna taa don sɔrɔsi dɔw kunkolo la ko jama dɔw ko mɔgɔ dɔw bɛ yen k'olu t'aw fɛ n'an ye coup d'état kɛ donc an bɛ ninnu na faamuya mais aw yɛrɛ nana k'aw sigi k'aw bolo fila sigi ka ko dɔ ta ten mais jugu minnu bɛ yen aw yɛrɛ b'u dɔn fɛn minnu don min ye dabaliya ba CNT mɔgɔ dɔw sɔrɔla o ko la Assimi yɛrɛ bolo ye CNT sɔrɔsi yɔrɔ ko tɛ ko sɔrɔsiw ka ca CNT kɔnɔ Assimi ye CNT sɔrɔsi minnu don olu caman olu yɛrɛ dɔw b'a ko la olu dɔw b'a ko la fo ka na tamasiyɛki dɔw sɔrɔ a la k'a sɔrɔ nin kuma fɔra dɛ nin kuma fɔra anw ye page dɔ lajɛ o page o ye nin kuma fɔ coup d'état in bɛna kɛ cogo cogo u bɛ wulikajɔ min na pour que ka coup d'état kɛ nin fɔra ala ma mɛn n bɛna nin kala yanni an ka taa se parce que an kɔrɔkɛ Segu Tunkara ale minɛlen don a minɛlen don fɔlɔ an b'a fo yan yanni an ka taa don ale ka dossier kɔnɔ parce que an ye Maliki Konate an y'o kumakan mɛn mais an bɛ tila ka na an bɛna fɔlɔ an bɛ tɛmɛ nin na an ka nin lamɛn page in bɛna min fɔ an ka lamɛn coup d'état in bɛna préparer la cogo di. Avertissement. Mali France, la vie d'Assimi Goïta menacée. Un projet d'assassinat concocté depuis l'Élysée. La Légion étrangère française bientôt en action. Chris Siapi continue nuit et jour son travail d'investigation. Peu importe les nouvelles, bonnes ou mauvaises, notre devoir est de les partager pour maintenir les Ivoiriens en particulier et les Africains en général en état d'éveil et d'alerte. Là, je vais m'adresser à nos frères et sœurs du Mali. Écoutez-moi bien. Selon certaines de nos sources, un mauvais coup fourré se prépare contre le régime de transition du Mali. Dans les prochains jours, la France-Afrique envisage ni plus ni moins que d'éliminer physiquement le colonel Assimi Goïta et ses fidèles compagnons, tout comme le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. On leur reproche de persister à chasser l'armée française du Mali et d'humilier la France dans son précaré qu'elle tient absolument à garder. Il est évident que sans cela, la France va s'effondrer sur les plans économiques, politiques et géopolitiques. C'est donc une question de vie ou de mort pour les héritiers de De Gaulle et de Napoléon. En effet, des informations persistantes et convergentes nous font comprendre qu'ordre aurait été donné à la Légion étrangère de maquiller un bataillon noir en uniforme malien avec la complicité de quelques félons présents parmi les FAMA pour mener un raid direct sur la position d'Assimi Goïta ou lui tendre une embuscade et le neutraliser définitivement pour cause d'outrage à Sa Majesté, la puissance néocoloniale française. Les frontières sud avec la Côte d'Ivoire, ouest avec le Sénégal et est avec le Burkina Faso et le Niger sont en train d'être garnis de commandos opérationnels qui comptent converger sur Bamako pour cette revanche recherchée contre ceux qu'on appelle à Paris les colonels fous de Bamako. Chris Siapi tient ces infos d'un colonel de la troupe néocoloniale, un peu éméché, qui a parlé avec fierté de cette opération qui est supposée redorer le blason de la puissance française qui se dit humiliée au Mali. Or, comme on le dit, un complot éventé est pratiquement un complot perdu, car un homme averti en vaut deux. Je conseille donc au régime de transition du Mali de bien resserrer leur rang
et de se tenir prêts sur toutes leurs positions, y compris dans le ciel. Cette information est classée catégorie A1. Chris Yapi ne ment pas. Merci. Effectivement, Chris Yapi ne ment pas. Ni page, nous ne voyons ni Alassane Gavogalui. Toi, vous avez une page ni. Il va y avoir un million de dollars pour que vous puissiez passer. Ni boni fin fini à Bedebeke. Nous voyons ni Chris Yapi borani ni coup d'état ni avant ça. À borana il depuis semaine dernière. Oh les 11 les 12. O mogo yo ladje adu fora ya ko mogo do tubabu baga mogo do bla kado Côte d'Ivoire fait kado Sénégal fait o mogo bina mogo were de labbe ananga sorasu do kama sadi jamana were mogo do mais ananga sorasu do sadi milliards de dilon do ma millions de dilon do ma ananga sorasu ube mali tenido ka mali berew do sari nous asimu yere soro wa asimu yere éliminer ka boala ka minetere ka faga directi ni ne be jela o be jela jamana be chogo mina mais sorasu koni ne koni dabala bana ni ne be jela ni asimu soro la ka faga o de ka manya e seli fe selintini fe asimu sella kulwa o bora no asimu srana asra awa asrane do ate jigi fanyme woron to Bamagura non. A Misri to Misri mesuguba la to. Bosola Misri ateseli asrane do ateseli. Bosola Misri ateseli non. Abeseli kuluwadi. Wa ate sadi kati kuluba o ya banele. Fokunu na bora kata muru boketa kaburula. Suno kati kuluba. Malien do sigile no ka asimu yerebe détruire chogomina. Saruga asimu faga nuye Sadio Camara uko faga kubwe France ga intérêt kama operevu yemui Chadio mbora no Chadio mbora ka marché France kama kuna shini Chadi président aga ali premier ministre ndaka mogobe mogo munu marché da ku mine katla ka do faga katla ka do goshika France ga intérêt kama alors que wula uga jamana de défense Bachadi président fleni a fa sara fangala chogumna atanga baka France ga intérêt de ke wa be sa fangala ti ni abago Mali jalen dombi akaita Mali beta no mana kanu ne asimu baka ke Mali de sorasi no baka ke Mali de na soroko ube faka jamfadi wallahi billahi ube so France ga fem bela jelema ube so France ga fem bema iba e chabi baka mike ani ko to mun baka ke jamana ngono ube so France ga fem bema on de javalen do donc tubabu bu sago ke on nakataga sura here mandi joy mena fara sura simbi yere fagola munu bugu yere fagola o malen do de be wuli je sadiki ga jamana kuma bo do de be wuli numa galonda jamana la do de be wuli ko jamana yere tochi do de be wuli ka fara jugu yere kan kata kibita kudeta nga président kuma be fo ibe buwa fane mangame asimba ka filmu tourner akerata donata borata mais comme était Mali kono était Mali kono la comme ni be anga ba ya pas de problème tergue côté problème yo wori ka mande afo comme malien te kele malien den jugu ani malien den nyuma comme malien den jugu foli jaw be digi dowla o digira Mali ki konate la amese Mali ki konate amesa ka kuma ma après o digiro fena lay wakati mina Chadi président ma population mine kufaga wakati mina bugu do kasola wakati mina bugu fenge aw bora ayaw da sagofo asima mo shimine ka do kasola wore kama ndiye sous raison belaje démocratie modèle do bon fi ate dien fanchi démocratie modèle do bon fi ambes no belaje ni nyambalo mais si sande o wakati kele nay asimu dia inafo ba e ato makorom bora ka bandaw tanto ya ko kalo saba o yeminge ko ibeka ka sangolo vlamoke parce que bandaw sera ka mike o yo liga intérêt de défani bandaw sera ka bandaw me fa ka femu signé o yo liga intérêt de ni tubabu ko ma ko barabo ko wa ki kan ko jugu ibaka bara mi ka kan ko jugu e baka liga intérêt de défense mais asimu no ka maliga intérêt de défense kelebe ni woro de law wa usigile no de ku wa kabi ala kuda elle au travail ko sera aux frontières ou Canada elle wa djien be datu ni mi bo kata jamana wala ko bo kata jamana
wa élection era kumate asimu ntebo obe tlaka wuluya kulo na ka wuluya kuma ubela kani fanga kelen ya onyala ni tabe mina okataka ke okataka arme bebu bolo dia fe bebu bolo an wakila ko fenware do menode do jena tekeni kama ka fo kibanga jamana de bine ko ka di tubabuma ama to gendore kama de an ko kanga heredi an ga here autafle antafle club badurwa bawara aw ni français ko fo oliba jamana to mara chogo mina wala kama na fara ko afrique maga indépendance fete kangi daji to kunali afrique dugute mi indépendance ta folo ebe indépendance ta katami masura ga jamana fo afrique noire ebe indépendance ta katami ebe indépendance ta itati armée moga munu ba fe ti sekani armement saïda ini moga munu ba fe ga war dunta kana tebenika moga munu ba fe ga jamana ko ne ga kata c'est comme façade de d'adir de la gafo sous préfecture et français sous préfecture de donc est sigilé do non au lieu de be commander kataka afrique adugu bebe tini donc nima so utama coup d'état de ba nyenebo o ma bariga bane munu bora coup d'état aw jongu to kala nimi so mo bala u to rebe mes ga bele kunere nimi so mo bala mo munu tara coup d'état ke mo mi so mo bala sa colonel Amadou Keita abe sente kono asimu de ya sebe hornyala ka taka bo mugudala kana na sente kono colonel odo baba Hamed Sema o yestroga kay ale photo bi abe afleni ni afle o ni fleni oba coup d'état la oba coup d'état la de obala wo chaimba coup d'état la ayrat au to be mini ayra fenga taramini afin to tarami capitaine Idrissa Kone o fene bala be coup d'état la ngo coup d'état mi kera bala capitaine Idrissa Kone a bala o be coup d'état la Moussa Kodjo a be coup d'état la Moussa Kodjo a fene be coup d'état la sorasu ni civilu wa udorantere mo chama bala mo chama ne be sadi mo chama be kerefe sadi arajo barakela u bala mo munu yo kelew ke u bala e milliardaire u bala mo chama bala billahi u chama bala soma u bala karamo u bala bede be koina ni jamfa bede bala ngo bede ba kola Sidiki Traoré abakono ngo Sidiki bakono Sidiki Traoré afene bakono Amadou Diallo wa fla bakono billahi mais mingra dusugashi daye maninga bakono Keita maninga yere de ku maninga ni jamfa kabi ala kanda kabi ala e dieda coup d'état fengera maninga do ga coup d'état kya ha maninga do coup d'état ko kuma la maninga do to me ala maninga mi coup d'état kya de la ka maninga e jamfa la Amadou Keita sente maninga ni jamfa billahi ngo bangwana maninga te kita maninga do ni maninga e jamfa la kita maninga do bangwana maninga te billahi ha awni ala ni kirache amen na wakati mina ole talendo kubita jamfa do duaude ngo alni jiebe ko kabi jamfa ni bolo be ala bolo kaba barabana asimu bolo de be ala bolo pasa wula ka jwa ka jamana yedi hali sorasu budisi gushini asimu kuto keledala wakati mina anw tese ka minga o beba ke jamana ni hal na soro côté do be oli maisa mais anw te da ka sino français faire bege fuka terroriste la do anw capitali yere kon la fuka ta goshili ke capitali kono campagne ke ala ni sorasu bariga capitali kono mo be sino ko bi goshili ma se ka ke capitali kon la ha asimi jor bela amna nga yere faga o bta do de goro ka milliard de mado wa asimu milali tere kaya faga shinyekeli ko ka faga o plan bi wa ubeda utesino de billahi wakati mina uye Modibo Keita uye Modibo Musa bla Modibo Keita la Modibo Keita ko ka ale Modibo ko na be do aka dugula ne ma fi ngo Modibo Keita ngo maninga 200% Musa ko ka be woro mina kulugoro sira do wa fan kulugoro sira ka talento kulugoro kaka dai Modibo Keita ko ka be chuba mako na be sabesa wo de maninga demetindi Musa ye tubabu famuya wakati mina Musa Traoré ye tubabu famuya wakati mina ka yelemani irishuye doni wulila Musa kama sino Musa ye samuga ani kode ke 20 ans ga bu wa barake tomin dara samuga ngande wulila Musa kama wode fleni eta bandaw na la ko tan no ay tegere fo bandaw yi
Donc coup d'état qui a fait au lieu que la GSN président et moi donc coup d'état qui a fait côté ka président parce que autant affaire guerre toujours on met Jonia de là on est comme indépendance Mali indépendance nta fête Afrique indépendance ni 22 sera mo be message ci joma message kana ci ma de septembre ne ala septembre du masi ma shi kana message ci ma ou 22 fête be am kana ci ma de mo indépendance ma ta folo atara domina France ma sadi France ma sorosu bora domina am o donde ga fête Mali kono domina déclaration kera o kana le combien ka foko France sorosu ga bo anga jamana ka o donde wala o de indépendance ta do ça suna indépendance folo ngumbe amata de o indépendance dana san shigindi ma o to bela jere o begara to wuga mara kono parce que modibo ga mara o de kera mali on ga mara kono mais après modibo keta ka san shigi mali ga mali signa jonya wale kono fo biambo jonya kono domina kude domina Ablaye Maiga nana Ablaye Idrissa Maiga nana ka foko ante fe ka français nga dugolo sans faibli o donde mali signa ka indépendance ta mo chama ne be koina ka jamana buruja fo ka tla ka ta teru nyini ka mogore nyini ka nan folo blaje la ka fem bela jelenke ani soro su buto kele da la ka asimu bariga da ay name an soro sigala me manu baga mo sa o baga do sa 300,000 o kata mo fa kata posu attaquer kata kan attaquer mo fena do fena baga sa 3 millions mo kilo français o baga ndege Emmanuel Macron a été à Ninede, Demata Boulot. Mon c'est la forme, nous sommes une flamme boulot, mais mon c'est la porte au rapport et parce que nous sommes sur le terrain. Il ne sait à cause du second. Emmanuel Macron est homme naissant, il ne sait à cause du second. Parce que Denta Boulot, il y a une minute qui est folle, il y a une minute qui est folle, il y a une Denta Boulot. Moi, je suis Dema Boulot qui est fait, mon faux. Mais il y a une minute qui est Demata Boulot, autre la mort de la minute. Là, il faut être à boulot. Tente mɔgɔ bolo o se ka hinɛ mais Emmanuel muso kun bɛ den wolo bi ko den b'a kɔ muso b'a kɔ a kun bɛ miiri a muso n'a denw na a kun bɛ hinɛ a kun bɛ fara Mali mais a bɛ yɔrɔ min na sisan a kɛlen don banque chef de ye an ka Assimi Goïta acteur de don fo ka diɲɛ wuli a tɛ se ka se an ka acteur la c'était un acteur nanzara an n'a yɛrɛ faga a tɛna se Assimi na. Dugu tɔ minnu y'u ka président kɔbila n'u taara u ka président ni français y'u ka président faga o t'an ka Mali ye dɛ an ka Mali an bɛ san an ka président nɔfɛ ka san nɔfɛ k'a fɔ Banza tɔw tɛ dɛ cɛ o cɛ ye Assimi kanu wariko kama a tɛ yafa o ma mɔgɔ mɔgɔ ye Assimi ka Assimi tanu ka kuma video la k'a kɛ video mani ye ko wari ko parce que Assimi ka ɲi Assimi bɛ tan n'i y'a kɛ wariko kɔsɔn tɛ yafi ma an ka sɔrɔsiw fo dɛ sɔrɔsi fana jamana jɔla de donc ni Maliyɛnw ne bɛ min fɔ yan an bɛ bɛn kelen kan politiciens vraiment n'an ma sabali bilahi aw tɔ bɛ malo ye an malolen don fɔlɔ mais aw tɔ bɛ malo ye ne bɛ min fɔ aw ye fɔlɔ o y'o ye ne bɛ kuma tɔw bɛ kɔfɛ ka na a ma ban dɛ. Merci mon frère. Aw yɛrɛ y'a ye tellement que Mali sɔrɔsiw bɛɛ la u bɛ dugu kun bɛ degun min na u b'a dɔn Mali sɔrɔsiw kun bɛ degun min kɔnɔ u b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ Assimi nana u ka ala cɛ maliyɛn ngo n'i yɛrɛ faga maliyɛn ka jugu mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ ɲa ma maliyɛn ka jugu mɔgɔ ma mɔgɔ min i yɛrɛ b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ jamana bɛ situation min na ani jamana min bɛ ɲɔgɔn na an b'a dɔn a ka girin n'o ye Faransi ye an ma foyi demander an ka jamana ka droit an ka jamana ka hakɛ an y'o de demander o de filɛ ka k'an bolo kasara ye o de filɛ ka k'an bolo k'an tɛ da an tɛ sinɔgɔ u ye plan o plan monter ka na n'u y'a monter ka na cogo cogo plan in bɛ dévoiler plan in a bɛ tiɲɛ n ko a plan u mana monter ka na cogo cogo a bɛɛ bɛ tiɲɛ u ye fɛn bɛɛ kɛ ka na ka mɔgɔ bila ka taa agresser Misiri kɔnɔ ko ka kan tigɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲini k'u bɛna an ka capitale yɛrɛ ko k'o frapper ni terroriste ye an bɔra yen an taara se tɔgɔ président ma n'a ka don ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ pour que an bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ u y'u to la ka taa tɔgɔ yɛrɛ ko ɲani e ka don ka taa olu ka jamana ka t'o frapper hali bi a ko k'an jugu tɛ Faransi ye hali bi an jugu tɛ Faransi ye an sera tɔgɔ président fɛ u y'o frapper ka taa u ka sɔrɔsi 10 faga mais
on te jigini shila Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw nɔ don parce que an y'a fɔ aw ɲɛna ngo Mali yɛrɛ kɔnɔla la Mali yɛrɛ jugu y'a denw de olu bɛ Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ jugu o ye Mali jugu ye Mali den dɔw de olu bɛ Mali kɔnɔla la jamana yɛrɛ jugu de bɛ jamana kɔnɔ sinon jamana tɔw kɔnɔ fo k'i sa Mali bɛ situation na fo k'i sa mais a y'aw bolo bɔ ko bɛɛ la ka kɛ min ka di min ye min mana min diya an ka nin côté makara fɔlɔ c'est pas comme ça an b'o de situation kɔnɔ n'i y'a ye dɔw bɛ wuli bi ko an ka coup d'état labɛn parce que a y'aw bolo bɔ fɛn bɛɛ de la n'i y'a ye dɔw bɛ wuli dɔw b'a fɔ a ye bɔ aw k'u buruja aw ka nkalon tigɛ ka daw la aw k'u ni maliyɛndenw bila ɲɔgɔn na o dɔw bɛna ko kɔngɔ da ka gɛlɛn ko layi da ka gɛlɛn forontobali da ka gɛlɛn ka wuli ten a ye gɛlɛya fɔlɔ ta aw k'o fɔ dɔrɔn ko gɛlɛya bɛ yen ko si man ka gɛlɛn tan nɔ donc mɔgɔw bɛ ɲinɛ sisan u kɔ u juguw bɛ caya sisan donc n'o kɛra anw bɛ se ka don ka coup d'état kɛ il faut faire communication d'abord les communications à la base a ye communication kɛ ka caya k'u ka jugumanw fɔ ka caya n'aw y'o kɛ anw bɛ don dugu ma anw tɛ se ka coup d'état kɛ ka sɔrɔ maliyɛn bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan maliyɛnw bɛɛ bɛ ka fɔ ko sɔrɔsi ninnu ka ɲi mais pour que an ka coup d'état kɛ aw b'a fɔ de ko foronto da ka gɛlɛn jaba da ka gɛlɛn kɔngɔ da ka gɛlɛn ko manani tɛ feerela Mali la bilen ko ni usine tɛ tan bilen n'o kɛra sa anw bɛ don dugu ma ko in bɛ kɛ ten de o coup d'état tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ 90% o b'i nɔfɛ o a bɛ kɛ fɔlɔ fɔ communication ka caya k'aw tɔgɔ tiɲɛ k'aw tɔgɔ buruja ka fɛn bɛɛ kɛ min ye tiɲɛ min tɛ tiɲɛ k'a bɛɛ ta k'a daw la sisan ka mɔgɔw tigɛ aw la ka jamana kɔnɔdenw baw la n'o kɛra dɔw bɛ wuli olu b'a tenter ka ko lajɛ ko in y'o dɔrɔn de mais a y'aw sigi k'o kow lajɛ o kow de filɛ nin ye ka taga finalement o de filɛ ka taga fɔ jugu dɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na fara wa nin y'a ye maliyɛn minnu minɛna dɛ fɔ jugu dɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na fara maliyɛn dɔw kan ko ka taa coup d'état kɛ Asimu na ko ka Asimu ninnu ni jaw ko k'u bɛɛ faga ka bɔ yen ko ɲɛnama kana minɛ dɛ ko k'u bɛɛ de faga maliyɛnw ni de bɛ yen ɲana ka taa yɔrɔ jan an bɛ bɔ an b'a fɔ ko Ala ka jamana in kisi Ala ka Mali kisi hali bi Ala ka Mali kisi o yɔrɔ la an bɛna don an balimakɛ n'o ye an kɔrɔkɛ ye Segu Tunkara an bɛ don ale ka affaire la an y'a ye k'a fɔ ko Segu Tunkara a taara Mali la k'u y'a minɛ u y'a minɛ yan an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'an ka kow ɲɛdɔn an y'a sɔrɔ ko plainte b'a kan ko plaintew b'a kan ko dɔw ko ten i n'a fɔ Maliki Konate k'a ye nkalon da ale la ko prévôt t'a bolo k'a ye nkalon da la nkalon min ko Segu Tunkara ye nkalon da ale la nkalon min n'o b'ale ka dignité ale danbe ale ka hɔrɔnya ko o touchera. Mais non, les dernières générations ay horon do ka bo ka yɛrɛ yira la ko horonya yɛrɛ mu ye fɔlɔ ni dignité yɛrɛ mu ye fɔlɔ k'i faso yɛrɛ kanu fɔlɔ k'i faso dɛmɛ au même moment mais ne tɛrɛ an bɛ kuma in bɛɛ ta Maliki Konate da an bɛ kuma bɛɛ ta ye Maliki Konate yɛrɛ da ko Segu k'ale bɛ Faransi ka baara la n'o de f'i ye n ko dɔwɛrɛ tɛ n ko kow ye ɲɛngoyaw ni hasidiyaw de ɲɛngoya ani hasidiya o de kɛ ɲɛngoya ni hasidiya Allah ne m'a f'i ye n ko ni mɔgɔ y'i tari minɛ k'i datugu kaso la i b'a bila i kunkolo la o ye jugu ye fo ka diɲɛ wuli ka na k'a tigi fɛ o bila i kunkolo la maa o maa sera n'i ye fanga la ka n'a tigi kanu dugukolo sanfɛ i jugu don parce que adamaden dɛsɛlen n'a dɛsɛr'i la k'i faga a bɛ se min na an ka taa fanga la an ka t'i datugu m'a fɔ mɔgɔ don i ni maa min kɛlɛla dala mankan i ni maa min ye fɛn fɔ ɲɔgɔn ma mais maa min ka juru b'i la n kan t'o ma dɛ maa min bin n'i denmuso kan n kan t'o ma dɛ maa min taara i muso minɛ n kan t'o ma dɛ o ye musoko ye mais kɛlɛ sira kan dala mankan sira kan koro sira kan bolokurunin sira kan ɲɔgɔn burujani sira kan cɛ o cɛ taara n'i ye yan fɛ a tigi i ka ennemi direct ye a i jugu fɔlɔ don n'i bɛ kini jugu ɲini diɲɛ kɔnɔ dɛ maa min bɛ taa n'i ye fanga la i jugu don n'i y'a sɔrɔ a kɛlɛ n'o fanga banna kɛlɛ tuguni i b'a bɛlɛn kɔrɔ yanni i ka saya don cɛ a kɛlɛ o ye jugu de o bila i kunkolo la dɛ adamaden n'u dɛsɛra i nikun na
a laba o de kaso ye o de amta kaso amta yan fɛla la i m'a faamu i b'o de bila i kunkolo la ne ni cɛ o cɛ jɔra ɲɛgɛn kɔrɔ fanga la tribunal la sanuko tɛ ma se muso ma i ma se muso ma jamanko tɛ mi ka du bɔsi la i ma n ta bɔsi na ko kɛlɛ ni dabara ni point com fo ka diɲɛ wuli ni saya don cɛ an bɛ ɲɔgɔn na fo ka diɲɛ wuli i bɛ taa kaso kɛ ka na ou ne ka taa kɛ ka na mais i b'a bila i kun la ni saya don cɛ hali n b'a don denw tulo la n ko nin n salen kɔ i b'a denw kɛlɛ diɲɛlatigɛ o dɔrɔn de i m'a faamu wa ne ta o de problème t'a la an bɛna min Maliki Konate ko ten an ka Maliki Konate lamɛn fɔlɔ o de ka ɲi ka kuma minɛ kumatigi yɛrɛ da ani Segu ka affaire la an ka kuma minɛ kumatigi da an ka lamɛn dɛ Maliki Konate ko Segu k'ale bɛ Faransi ka baara la ni Maliki bɛ Faransi ka baara la n'a tɛ Faransi ka baara la an ka kuma minɛ kumatigi da fɔlɔ ɲana an ka na an ka kuma minɛ kumatigi da kumatigi Maliki Konate an ka kuma minɛ da video in bɛ min a y'a kɛ to video in voilà bon a bɛ kɛ to an ka Maliki Konate lamɛn i ko confirmer donc Maliki bɛ se ka confirmer k'a fɔ k'ale tɛ Faransi ka baara la ne b'a confirmer ni cɛ o cɛ ni nana n'a prévu an bɛ don min na ko bi k'a fɔ hali ne ye Faransi ka projet kelen dɔrɔn ko k'a bénéficier ko Faransi ne ka projet dɔ financer c'est-à-dire n tɛ kuma bilen quoi min ba kun fo ka taa se n saya ma fo n saya d'accord ka na ni preuve kelen dɔ ko Faransi de filɛ nin ka Maliki Konate ka projet kelen filɛ nin ko k'a financer fo ka taa se saya ma min ba kun d'accord oui mais Maliki o yɔrɔ in jɛra mais ne bɛ fɛ ka mun dɔn comme n'i y'a ye mɔgɔ dɔw fana bɛ nin fɔ est-ce que c'est pas parce que mɔgɔw bɛ e ni tubabu ye ɲɔgɔn fɛ siɲɛ caman et puis u b'a ye tubabu b'i invité fana ka t'u ka kɛnɛbaw kan est-ce que o de tɛ mais lien jumɛn bɛ e ni tubabu cɛ lien jumɛn b'i ni Faransi cɛ lien bɛ ne ni tubabu cɛ o tɛ dɔwɛrɛ ko n ka baara hukumu de y'a to n'u cɛla ɲɔgɔn ma dɔwɛrɛ tɛ o mɔgɔ joli bɛ yen nɔ mun bɛ taa o hukumu kɔnɔna ne misaliya ta dɔrɔn l'autre jour la fête de l'Europe c'était le mardi passé o kɛra résidence union européenne na maliyɛn joli tun bɛ yen mais ne t'a donné kun jumɛn parce que n dɔnnen don bɔlɔlɔ sanfɛ n ye kunnafonidila wa n yelen don ka tɛmɛ tɔw kan sinon maliyɛn. n terikɛ sabali sa i yelen tɛ ka tɛmɛ mɔgɔ si kan i yelen tɛ o ye k'i yɛrɛ public i yelen tɛ ka tɛmɛ mɔgɔ si kan mais an ka taa kuma in bɛ minɛ i yɛrɛ de da. ne tɛ baara kɛ ambassade la o mais maliyɛn caman bɛ baara kɛ ambassade la ne tɛ baara kɛ tubabu ONG la Mali kɔnɔ mais maliyɛn caman bɛ baara kɛ tubabu ONG la mais ne t'a dɔn. k'a tɛ baara kɛ tubabu ONG la Mali kɔnɔ yan ko maliyɛn caman bɛ baara kɛ tubabu ONG la a y'o minɛ dɛ ɲana an ka tila la fɔlɔ Maliki ko k'ale tɛ baara kɛ tubabu ONG la komi ko maliyɛn caman bɛ baara kɛ tubabu ONG la ale Maliki tɛ baara kɛ tubabu bolo ale ni tubabu tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ problème t'a la let's go mon frère. ni invitera ka taga n bɛ taa kɛnɛ kan ka taa lamɛnni kɛ wa n'u fana ye ɲini k'a fɔ ko Maliki n mago b'i la i ka se ka nin prestation k'an ye parce que ne bɛ baara kɛ mun na o ye kunnafonidi sira ye ka ja tali kɛ ka image ta ka video ta n'u y'a fɔ ko Maliki an ka video ta ni sira n ta kɛ la n bɛ taa video ta wa n'i ye n sara fana m'a minɛ n ye n ka baara de kɛ n'i ye n wele ko n ka taa image fana ta n'o ye photo ye ni n taara o fana ta n'i ye n sara o fana b'o wari minɛ ko o ye n ka baara de o ye dɔwɛrɛ tɛ na métier tɛ ne na o métier kelen min bɛ na o y'o baara de mais ne ka métier tɛ ka taa n sigi bɔlɔlɔ sanfɛ ka taa n sigi écran sanfɛ ka maaw buruja na métier tɛ ka taa boulevard l'Indépendance la ka taa micro ta ka kuma na métier tɛ ka taa conférence de presse kɔ nka ne ka métier ye min ye o kunnafoniya dise de ni maa min ye n wele ko n ka taa prestation prestation. ok Maliki n b'o tigɛ yen fɔlɔ Maliki ko métier t'ale la dɛ kuma de y'ale ka métier journaliste de y'ale ka métier nin de y'ale ka métier d'accord Maliki ko k'ale ka métier tɛ ka t'i sigi télé la ka mɔgɔw buruja Allah Maliki b'i sigi don o don ka sugali buruja ka transition buruja ani vieux blé ninnu Maliki bɛ radio so bɛɛ sanfɛ maaw burujali la o tɛ tiɲɛ ye Maliki i ko k'i sigi ko ka mɔgɔw buruja ko ayi k'o t'e ka baara ye e ma hɛrɛ burujali da Imam Digo kan yan ka tila ka bɔ k'e tun bɛ Imam Digo nɔfɛ nka kun b'i ka fɛnkɛw ye Maliki e b'o nkalon tigɛ e ka tila ka bɔ ko e ka dignité ni hɔrɔnya i jogo o de y'i ka dignité ye adamaden i kuma cogo o y'i ka dignité i jogo o de y'i ka hɔrɔnya ye ko mɔgɔw ko ale ma ko maliyɛn den jugu Maliki dɔwɛrɛ tɛ faso yɛrɛ burujabaga ani faso maa min t'a faso dɛmɛ fasoden jugu kɔ ne t'a dɔn kɔrɔ wɛrɛ min bɛ sɔrɔ la n'o tɛ o faso mana ɲuman kɛ e Maliki sɔrɔsiw ka ɲuman dɔ fɔ ɲɛnɛ
k'i bɛ min ko bibi na anw bɛ don min na komi kunu i bɛ ka tile la anw bɛ don min na sɔrɔsiw tun bɛ sa 50 60 bi ala y'an kisi o ma hali ni fɛn bɛɛ ma ɲɛ nin dɔrɔn de b'aw n'anw cɛ ko ka t'i sigi ko ka mɔgɔw buru da la n'i ye plainte tigɛ mɔgɔ kama i yɛrɛ ko ten ko e ye kumakɛla de ye adamaden bɛɛ ka kuma lɔ dafa o i ka da la don kelen dɔ fɛnɛ na plainte tigɛ kama o don nin dɔrɔn de don i bɛ plainte tigɛ mɔ ka plainte ni tigɛ ko wa ko karisa y'a dana ta ka sɔrɔ ni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan san kelen ko karisa y'a ka tan kabi ala kan da ne o ka sɔrɔ n ko ne hakili la ko ni mali yɛrɛ tɛ quoi tellement que i b'a dɔn ko hɛni bɛ maliyɛn jeunes ani maliyɛnw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hɛni ni juguya dɔw bɛ yen i dabali bɛ ban quoi fo min yan i bɛ t'i sigi ka kuma dɔ fɔ e cɛ ni mɔgɔ bɛ buruja yan sa a ye taara ninnu burujara yan sa ni mɔgɔ bɛ buruja digo ninnu burujara yan ni mɔgɔ bɛ buruja yan suwala ninnu ka taga olu caman burujara yan nɔ ko dili tɛ mais an ka taga an b'a minɛ an ka taa Mali lamɛn hali bi an ka taa lamɛn parce que lakɛ de i ka c'est toujours préférable solution ka se ka sɔrɔ a ma se cri Osila, oto mabulu mabino maworo kato ota kake sobe kate ka tambamuso nini katam fache nini kan somo nini dien do na beke bolo sanbe wati do tungrani tuma tapturu ke kablanga bolo sanfla la mawde ko nga dabla ka cheka ju mais dien do ala mata dien do mawde beganke en somo go bugani ni fem kama mbi sekan si bola je tukudi galonka prévu qui c'est kelin tibulu ici tendro ka fok parce que ka di dai. Ouais, Mali Konaté, bonsoir. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Bien. Bon, vraiment, moi, je suis désolé pour tout ce qui arrive parce que c'est un bien malien. Nous sommes réglé à l'amiable. Youssou Mangara, un bête malien. Un bête malien. Moi, bête malien blé. Parce que Joro donna un erreur nyonche ni ya kenamba kila o de mali. Iba kala, iba tandatu ni mbora mesri mbi makono. Ni mbi makono mbiga mo do makono. Dianatique ndorondi ou ima famu ante ambete malien blene maliki ko mo ba le fana bani ni ko ka fembe falima maliki non c'est pas la peine quoi c'est pas la peine maliki ko galonka ko segu tungara ko français war dalima galonka ko union européen war dalima ko galonka kale be union européen ga barala ko galonka mais malimo ko galon taraka dale maliki la mais ne a fi ngo hasidiya ani nyanguya ani juguya hali maliki billahi ni maliki men kali al qur'anela akabunga kalima ala yere ba do maliki mo juguyi maliki ga jugu ko jugu hali ya ye maliki ni yere sari tellement on fene be adama dendo sari ani adama de biologique na sadi a terme doliki an yo de ke ni ne mo yere i nyekse kuma to ka don adama de mo nyuma mo du ibado ima famu hali maliki yere isu mangara flene isu mangara te mo jugu yo mais isu mangara e intérêt ni na ba ka intérêt ni ne bodo isu mangara la mais mo jugu te mais hali maliki ibado ko maliki mo jugu yi mo ebta sakata convocation de segu kama ebta convocation de segu kama ko segu ouais ça te fait plaisir mais et après il y a quoi aimi ke na ma bela aimi ke na datora segu la bito kaso de ke abebo et après mo fa ko do shi kaso te foite abo de ke abebo après avec la kata muere foi après muere foi obe mune obe okoro ba yira ka fo ko ko fenti se ka fe ma dugugolo ye sans foi nga tu te trompes mon frère il m'a famu ebe galoda mo la ma fi worom na ko juguya do ibo do mino woro yiri la sisa e maliki e ko sebu ye galonde la ok y a pas de problème journal borana e ko 242 millions ko dere maligma ali chini so ami jolé police sudala ami jolé tribunal dala ko le journal e galon takada e malikila ko kiri fleni sabali sango juguya do bon o wora de ba yira na toujours ko segu yemi fo ki be français ga bara la kodo parce que ba yira ga fo parce que segu be français ko kele la be français détester chogomna aba nyefo chogomna aba keleke chogomna yala français chama ma on fe munu be bamana me o be segu sui de bi français fo mali fo dien fan chama no ya ye peut-être o be sega fo maliki e manga association nyama ta plainte kenika pour que anga yere soro doni o be ba yira toujours e boli ga bara la
ima fama segu kuma e reflect na tiɲɛ de di segu ma ko segu e bɛ France ka baara la mais n'an bɛ taa an bɛ se mais e bɛ fɛ ka a yira u na k'a fɔ ko segu ka kuma ko segu k'e bɛ France ka baara k'o tɛ tiɲɛ Maliki qui est bête o dun na mɔgɔ ma ka France kɛlɛ ka tɛmɛ ka kɛlɛ réseau sanfɛ ka France kɛlɛ réseau sanfɛ o ye segu de Macron yɛrɛ ko ten ko communication Macron bɔra k'a fɔ aw n'a ka fɛnkɛ la yan nɔ aw nali min kɛra France ya Macron bɔra k'a fɔ ko communication min bɛ sen na bi k'a bɛ ka France bɔgɔ fɛgɛya ko ye wari dɔ bila ko aw fana ka communiquer ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Maliki ne m'a fɔ dɛ journaux dɔ bɔra n'a ye Maliki pourquoi e ma taa plainte kɛ o journaux kan Maliyɛnw a y'a lamɛn ni Maliki ko ten Maliki ko segu ye galon d'ale la mais a y'a lamɛn n'a sɔrɔ Maliki taara ko juguya tɛ ko n'a sɔrɔ toujours France kɛlɛlaw Maliki fana tɔgɔ le kɛlɛ an ka namɛ Maliki an ka namɛ a ye lajɛ dɛ a ye namɛ fɔlɔ a y'a lajɛ n b'a yira aw la yan n bɛ nin yira aw la a yɛrɛ bɛ min voilà a filɛ an ka namɛ journal min bɔra n'a a filɛ 242 millions salamaleykum groupe journal Gawusu an fɔli bɛɛ jigin wala an bɔra ka fɛn dɔ bila journal bila nouvelle tribune ale y'a bila ka bɔ la un couteau de 242 millions débloqué par l'Union européenne dɔwɛrɛ tɛ ko bɔra ka CFA wari miliyɔn 200 miliyɔn 40 ani 2 o bɔra k'o de débloqué k'o di jɛni ma n'o ye Maliki Konate n'a bɛ Maliki min dɔn walasa ka se ka 100 bloqué n'o ye activiste kɛmɛ k'o former quoi bila k'o former on est France ka projet de Union européenne de wari bɔ France tɔgɔ tiɲɛna k'a lajɛ Mali kɔnɔ nɔ blogueur kɛmɛ n'o ye activiste maa kɛmɛ ɲɔgɔn Maliki de y'a ɲɛmaa ye Maliki ni Abdoulaye Guinée donc olu former o formé wari bɛnna 242 millions de ma donc semaine tɛmɛnen yɛrɛ o ko bɔra k'o rapport de présenter fɛn min ye mémoral ye o de baara bɛ sɛbɛn waati na Mali TV waati in kɔnɔ o ko France tɔgɔ tiɲɛna France tɔgɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na ko nin kun y'o de ye quoi 200 millions de francs CFA c'est le coût total de l'appui aux acteurs de médias sociaux o ko CFA wari miliyɔn 200 o k'o de bɔra maa minnu bɛ n'u bɛ réseaux sociaux sanfɛ n'avons pas reçu cet argent c'est Ubiquus qui a tout géré. Fait mon Kouroumine Sigira, au cours de la belle géré, a indiqué Malik Konate, président de l'association des blogueurs du Mali. Donc, Maliki, blogueur président de nous. Voilà, nous, Agrasengue, maintenant Agrasengue, le week-end derrière, au mémoire Morbo Keta, le président de l'ABM, Malik Konate et Abdullah Guindo, des deux blocs, ont animé une conférence pour présenter le bilan de l'activité. Donc, c'est un terminé, la famille mémorale là, Maliki Ani et Abdullah Guindo. Oko ye bara minnu kɛ oko bɔra ka rapport présenté le mémoral ye quoi min fɛ o tɛ siram kɛrɛfɛ ni mina fɔlɔ Maliyɛnw ala ko Maliki k'ale fa bɛ nɛni k'ale ba bɛ nɛni k'ale ka yɛrɛma hɔrɔnya fa k'ale taara ka plainte kurakuraya i b'a ko Segu ye dɔrɔgu de feere ou Segu ye mɔgɔ de faga ɲɔgɔn buruja point com mɔgɔ bɛ taa plainte a y'o mɛn yan Segu ko Maliki bɛ tubabu ka baara la Maliki ko tɛ tiɲɛ ye nouvelle tribune n'o ye journaux belebele Mali kɔnɔ o yɛrɛ bɔra n'a ye ko 242 millions taara ko ka di Maliki ninnu ma fɔ bi Maliki ma plainte kɛ nouvelle tribune kan i b'a a ma plainte k'o kan parce que journaux n'olu bɔra n'a ye k'u ye nin minɛ plainte tɛ se ka kɛ olu n'u ka daliluya dɔ peut-être mais munna i b'a dɔn Maliyɛn i bɛ Maliyɛn jateminɛ fɛn bɛɛ ni ala cɛ u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn gosi français la u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn gosi anglais la Mali la u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn buruja ka nkalon ta ka da ɲɔgɔn na français la a bɛ passer parce que u b'a ka fara français la ko non ko muso m'o mɛn ko non ko muso m'o mɛn non somɔgɔw tɛ français mɛn k'o tɛ kojugu ye mais ni e nana nin ko de walawala bamanankan na i n'a fɔ Segu y'a walawala bamanankan na o de ye fa donn'o la o de tɛ bɛn o ma a fɔra français la a to français la mun na i y'a walawala bamanankan na o de b'u tɔɔrɔ. Parce que an bɛ kuma minnu o de b'u tɔɔrɔ sinon aw hakili la k'u bɛ ɲɔgɔn buruja ye mais y'u ye ka plainte don ɲɔgɔn kama ye don o don wulutigi bɛ tilen ka nkalon na mɔgɔw la Maliki bɛ tilen ka nkalon na mɔgɔw la bilahi mɔgɔ bɛ kuma réseau sanfɛ an bɛɛ bɛ nkalon tigɛ ka da ɲɔgɔn na mais maa ti taa plainte kɛ mɔgɔ kan o an bɛɛ bɛ nkalon tigɛ ka da ɲɔgɔn na yan Maliki ko nouvelle tribune yɔrɔ nin ka jugu ni Segu ta ye dɛ olu de bɔra n'a ye Mali yɛrɛ kɔnɔ ko 242 millions ko de dira aw ma k'aw ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ jamana
activiste il n'a pas ça dit comment qu'elle a attends Facebook jelou ana fino il n'a pas oyawni activiste ni fentere ambe jelou ni fine Facebook jelou na fino imai tellement aw yera sera kuma la aw ye jelou dai me be dogo yabi ko li fara nyonga ko magron de afo ya awale fle mais malike e mata ka fenge kenga iko ko galon dalila mais afleni maliaw comme ni fana côté anga maliki yera la me anga maliki yera anga ka kuma la me maliki go galon dara la kali ka horonya problème ta la anga maliki la me maliki go galon dara la kali ka horonya ka bungo jugu kali ka horonya ko ka bungo jugu anga maliki la me anga maliki la me amena anga maliki la me bulu ya jama ceci anga maliki la me kere wala te wala ko sama fa anga maliki la me anga je maliki ko kuma la o 200 millions anga je areka do fala Il y a 4 ans de cela, nous avons initié un projet de renforcement des capacités des blogueurs, surtout les utilisateurs des médias sociaux. Donc nous avons 2 phases. La première phase, c'était vraiment doter des matériels. La deuxième phase, c'était la formation de renforcement des capacités que nous avons initié pendant 2 mois, parce que le mois de décembre jusqu'au mois de février, nous avons initié ça en 4 vagues à Sélingué, utilisateurs des médias sociaux. Donc nous avons il y a 4 ans de cela, nous avons initié un projet de renforcement des capacités des blogueurs, surtout les utilisateurs des médias sociaux. Donc nous avons 2 phases. La première phase, c'était vraiment doter des matériels. La deuxième phase, c'était la formation de renforcement des capacités que nous avons initié. Amen. Malikiko, il n'a pas tchabora ka foto comme na konya sandani. Kouye projet do sigi senga, projet mi ni blogueur ou kumakero, réseaux sociaux sans faire là. Réseaux sociaux sans faire. Mais est-ce que on est Mali jamana de asigi a aide, angatla metla kakala. Konya sandani koukel no ka projet do sigi senga. Projet mi ka blogueur ou ça dit français rebe défend chuka mina, ino européen be défend chuka mina. Ni ma bode daw, ni mbora Mali de dakono. Ni ma famu, ni mbora Mali de dakono. Aïra côté ko première phase où il fait mi folo où il matériel ko yi o ga ira tubabula o matériel tamolo caméra tamolo ame vidéo ke chogomina o ordinateur tamolo ame ninge chogomina ni shima bole da ni bora ni baka bo maliki dida matériel ko no sorola aw ka matériel dawma ka caméra dama ka nube dawma aw ka télé soso o de maliki bla sinon ala e ma ko télé so be maliki bolo anga maliki la met toujours anga la main anga la main pendant 2 mois, parce que le mois de décembre jusqu'au mois de février, nous avons initié ça en 4 vagues à Sélingué. Chaque vague a fait 12 jours à Sélingué pour une formation. Nous avons reçu cette formation, nous avons reçu ce don de matériel de la part de l'Union européenne à travers le disque. Le projet, ça a coûté à peu près 200 millions et quelques. Voilà. Maliki ko formation kout ou ni bara yere kon la ka daw ma globalement ako ko ou ye femi soro femi no projet au dollar la ko 200 ina fo 242 formation ko 200 et quelques millions ni moraunda ko ka bo Union européenne fanfé Union européenne e join o de France Maliki européen be de meke mune la kune quoi européen be de meke le meke ya kune quoi nous ga intérêt et au manafé, quand tu es galon, normalement, il faut que Pérez-vous, Pérez-vous, il est recommandé. Pérez-vous, ni Pérez-vous, il est recommandé. Quel est journal Borana et Mata plainte Coca? Force que mi a fait. Flana, il est d'abord flaga pour qu'on décide quel million qui a sort. Joya Dima, Asima Dima, Ibekama Dima, oh, Union européenne. Union européenne, c'est qui Union européenne? C'est Macron. Même France Italie droit Union européenne de quoi fait parce que na franco français il m'a trop beaucoup à faire na franco français on en a ni Kenya donc directement malien va faut qu'on doit qu'on savoir français là mais il fallait que français kana Union européenne de quoi fait quand Union européenne blagné fait aga faut qu'on Union européenne bela gelenu anga segi wora nga mbali ki lamene ala anga segi anga la metukunde donc nous avons 2 phases.
les capacités des blogueurs, surtout les utilisateurs des médias sociaux. Il y a 4 ans de cela, nous avons initié un projet de renforcement des capacités des blogueurs, surtout les utilisateurs des médias sociaux. Donc, nous avons 2 phases. La première phase, c'était vraiment doter des matériels. La deuxième phase, c'était la formation de renforcement des capacités que nous avons initié pendant... ko ni asanane ko projet do bubulu projet mi ou be fait ka kumakela o fara nyogonga o kumakela o ka fa ino angana bo comme ko France y a pas de problème ka Union européenne défend o page fole mi ou mako be matériel la flana e muye ka mo de formation na iba ke chukodi ka kasala dimi iba ke chukodi ka shukel la dimi iba ke chukodi ka asimu na dimi iba ke chukodi ka ibeka na dimi ame do tikaki dumena amba ke chukodi c'est ça Maliki projet odi otewa hein projet Todea, Igo, Anga Maliki l'amène toujours. 2 mois, parce que le mois de décembre jusqu'au mois de février, nous avons initié ça en 4 vagues à Selingué. Chaque vague a fait 12 jours à Selingué pour une formation. Nous avons reçu... Yo, mene, ko 4 vagues, où est l'État à Nifla Nyona, où y'a Selingué Nuna, comme on de formation, oh, il n'aurait pas me faire un blague, gouvernement à Bouroudia. Qu'on y croit au droit de Maliki. Angatara. Cette formation, nous avons reçu ce don de matériel de la part de l'Union européenne à travers l'ICI. Kouye demain sort demain mi kabo Union européenne fanfé. Demain mi na kabo Union européenne fanfé. Ko li blogueur no ye en Facebook jeru na fina wi. No ya onye ko ka udege barala ka matériel duma matériel mi ute sala fiu. Ni koko na mandi gouvernement ni na mandi européen go message cholima oli mo keleke u yere fa do ko lo sabe maliki ko ka fara ma ko jamana di jugo ko de kana fo maliki be fanga mu ne fo ni ma bo on daw ni bora ere de da ni ni baka bi da bene wa journée de bora nay a bori yere da tuni anga ta fait alame ça a coûté à peu près 200 millions et quelques. Ça coûtait à peu près, à matériel on a financement, ça coûtait à peu près 200 millions et quelques. Journaux Borano de 242 millions Maliki. À part de l'Union européenne. L'Union européenne, on est français. Ni ma femme. Et même Maliki, katla ko horonyala. Même Maliki, mais c'est gagné yam doni. Il y a ko horonyala. Koni mo yayi. Ça dit, c'est pas l'appel quoi. Nous n'avons pas de fou dans la cabe horéa ou comment faut en yéne quoi. Ah, on a horéa ou comment de fou en yéne. C'est pas l'appel, anga maliki la main, anga la main à tourner, anga seguin à la main. Nimbora maliki dade, 200 et quelques millions à m'abonner dade. Il n'aurait pas de devenir au m'abonner dade, mais au bobora et d'abord, mais anga maliki la main, anga la main. J'en ai pas mis fort. Tu n'as pas mis en la main. Confirmé. Donc maliki a confirmé qu'à vocalité France Kabara. Ne b'a confirmé ni tchè ou tchè, ni nanana prévu à me donner la copie. Quand faut aligner français ka projet kelendron, ou ka bénéficier ko français ne ka projet de financer. Ça dit n'te pas bien quoi, même pas qu'on faut ka tassin ça yama. Ah, faut ça ya. D'accord. Kanani prévu. Ah, au prévu de boire d'accord non. Ko Union européenne 242 millions d'euros au des français, au des prévu. Ka bloc bon, et reko eche. Français ou mata Mali radio so demain journal sous Français ou mata faire demain ko ka mo jeune de wole jeune wole et réseaux sociaux sans fait c'est Mali qui veut faire mon fa nyane di c'est sabalisa oh ni mfere ba jira on a tuni ko toujours et era ko de kibe européen wa barala ka segu kata plenty ka tige segu kama o européen wa barala parce que segu ba européen sege Mali qui konati ima famu sinon journalisme boranae bilaki maliki ne kun tarafo kata plenty doni journal kama ka ko 42 millions 242 millions dirham maliki amu yede c'est comme abonné yo mais fin do abe famu quoi abe famu comme ko be ko fait ko il me famu ko de be ko fait mais on t'est pas pareil fait ko be ko fait c'est Bougabo, n'a ma horonya, n'a kerata, on dogayara, mburujara, mais il va souker le bourujaka, Jamana coquel ou n'a bouchi, que bourujara. Tche bébé, Aramade, ni bangereja, ni gassa, doche, be burujadi. Il y a diem mogomoy. Sur le digo tese mogomo, digo buruja, mobekuma, burujani mindara digo gaya. Ah, burujani mindara aidara kaya, mobekuma. Ah, kumburujara, nkeratani, dorete, parce que
toujours. À ce que tu vois au Mali. Aïe Mali qui voulait. Comme lui-même, lui, il est le président des associations des journaux de Afo. Anga Lame. Anga Lame des journaux de Afo ya. Anga Lame journaux de Afo. Afleni. Salam alaikum. Groupe journal Diassou. En vol beli wala moraka phénomène journal bla et nouvelle tribune. Ala bla ka bolla. Un coût de 242 millions débloqué par l'Union européenne d'Europe, c'est quoi la euro c'est pas war million qui me fait million binani ani fla au bora ko re débloqué au ko digerma no malki konati na malki mindo wala ça ka seka sans bloquer no activité qui me ko former quoi la former on est français ko Union européenne est 242 millions ko débloqué ko de malikima ko na afla journal de bonane ko de malikima ki ga seka mo ko kema fara nyonga o mo ko la ka mo ko kema fara nyonga ko ira ko de kitara serenge kitara do former e maliki ko kete to babu ka barala albi e ko tala e ba unde kenya mo ko dewa e o e ba nge mo ko sugu dumeni on be Europe ya Union européenne ma doro me dawma o be boya ne kata de ma malla e tala e be ko do ngata mali beka ko Union européenne ama bonne abe fle journal bonane mais même ni journal i mata plainte que ni journal ka e mata plainte que ni gon ko segu tungara de ta kibo munu kibo da ko segu tungara de tara ko segu tungara de afata kay galunda ila che maliki o bela te betla ka fo kanga fo ko way ka fo le ma ko faso de njugu e era betla ka bo metanga plainte kura maliki ni segu tungara bora kasola na bora billahi ye konate ne fene tegerila na bora ye konate ntegerila mo yirila doron ka fo e baga mifo o te pas pareil e baga mifo ko karsa buruja karsa nini maliki o kaso o mena chogo tete me sanflaga do akodi ko ne kalaje o mena chogo de o tete me sa des années ga e ka do kodi ko no dore ko laje oh na fa ha i rebet la ka bo kontranga pledi kura ya ibaro mindwa juguya arama de nigra mo juguyi ibaro fembe sadi juguya maingwa wa mo jugu fuka jiewuli tsegi sa ko soro jie kono o te korobo chogo ere tola arama de ni juguyara isa ko ita soro do golo sanfe suno ne ku yeni ke ni journal mborani ne ko 242 millions dira maliki konatema kaka jeune formé ko Union européenne ga demendo e maliki konate ko maliki konate tara plainte ke ku ye galonda la ango tribunal amango mo maliki konate te so mare mo basa journal borana e mo maliki konate plainte ke woni kama men yo kalo keleni koy journal borani ni e mata plainte ke o kama fo segu tara fe o segu mi France ko kelela e tara plainte ke o kama mo gore yo ni fo maliki na ma plainte ke o kama toujours ba yera ka fo ko segu be France ko kelela yala nenu saralen do ni fene de kama ne maliki saralen do ni kama Union européenne fe o segu du ma européen buruja est-ce que n'teta ni sera fana fe wani nga kele da do e ka message tuma ko mo membe se ko tungara na ba walisi kono ko boka fleni ko nye plainte do akaya no maliki konati che ameni jeune numbe don ça e be sora ka bo ko munu ba fo ya no ko irishi wardi hali ne dani fleni fem beni ala ni krache ni ko adama de wardi ni ma ne ka papa katala na e wardi ni ma ne re bolo jani ndo ka kono wi hali ni faransiya dinima ni ma mine ala kana barika dona die mogo ni wardi ni ma o de mineli den o de mineli jobala ka fote a dan ki se den ne ba mine ka kengundi e ko do yo fe madron na ija afo ko ne be endiga barala na ija afo ko me asimu ga barala na ija afo ko me shukali ga barala na ija afo ko alime wulutiki ga barala na soro mi bene kono no tegele man bale kui jakhena foot uli tene nyesralo ere mo fois iko ko ne be nga barala be hakila tadi no tene tay ka ban abana so ma dora fo mo ko ngani mo ala ma deo mo billahi solay maso ni ko kite nene rezo sambe fo diabla o mo ere tere parce que al ni ko ala kay do binini te dogata ka publication ngadro hal ni ko ala kay hal ni ko mamadou kay ko kira kay ko sitere kafire do binini hese ku yeneni se ku yakata adonata dorete juga dronido suma ya kwa ha juga dron se ku yeneni se ku yaka se ku yen tofo ay to tien dambe de benela no dembi bolo fola dambe de benela maligi dambe tigi rete ske rezo kam bisaka
Dambe be mɔgɔ min na ne m'a fɔ dambe be mɔgɔ la n'an filɛ nin dɛ ne ko ni dambe be bura i bɛ dambe de bila so kana réseau sanfɛ fɔlɔ o y'an bɛɛ de dambe be i bɛ mɔgɔ ko kuma ba ka di e bɛ fɛ e k'a ye parce que adamaden maa min yɛrɛ ko maloya dɔɔni b'i la fɛn dɔɔni b'i la caméra ka jɔ i kan ka kuma cogo dɔ la ka a man ɲi i m'a faamu mais n'i bɛ fɛ ka na f'i k'i yɛrɛ kɛ gangsta bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ gangsta bɛɛ b'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ molobali ye ka na sigi Facebook sanfɛ fɔlɔ ni sinon mɔgɔ bɛ taa 1 heure 2 heures kɛ débat la kule wa i sigilen don ka réseau fɛ ni mɔgɔ i sigilen don ka bɛɛ suit ko danbe ni fɛngɛ ni fɛngɛ n'an bɛɛ b'a bila fɔlɔ ka na Facebook sanfɛ de danbe bɛ n'a donna ta bɔra ta ko wa ko non ko e yɛrɛ bɛ ka fɔ yan ko desa ye quel million diré ma ne m'a fɔ e m'a fɔ yan e de m'a fɔ yan ko Segu Tunkara de taara e tɔgɔ cɛn donna ta bɔra ta kuma caman Segu Tunkara taara fɔ ma tan dɛ n taara n ka plainte la kura dɛ i b'a ko diɲɛ wuli de ye quoi Segu Tunkara bɛ kaso la Segu Tunkara taara kaso la Mali tɛ jɔ a ni ne taara kaso la Mali tɛ jɔ ni ne sara Mali tɛ jɔ a Buwa taara yan nɔ Buwa kun t'a fɔ yan nɔ ko Buwa yɛrɛ kun t'a fɔ yan ko n'ale y'a bila ko jɔn fa b'a ta dɔ de fa ma la ta sisan c'est comme ça ni ko kiri Facebook n'a sanfɛ fɛn nɔfɛ an ka taa plainte kɛ karisa kan n'a y'i ja plainte kɛ siɲɛ 100 n'i ye plainte après il y a quoi foyi wɛrɛ tɛ yen o de tɛ diɲɛ wuli ko wɛrɛ karisa ko ma ta toujours o yɔrɔ de b'a yira la e ka Segu Tunkara ka taa plainte k'a kan ka tila ka bɔ ne de ye plainte k'a kan i b'i sigi n'a ye e ma dɔ wɛrɛ tɛ dɛ c'est à dire i yɛrɛ ka yira mɔgɔw la ne ka jugu ni pile sinon hali ne ye plainte kɛ mɔgɔw kan hali ne t'a fɔ yɛrɛ ne bɛ sigi a makun de e yɛrɛ bɔra ka na ne ye plainte de ne de y'a k'a kan Maliki mais je vois que denmisɛnninya b'i la fɔlɔ quoi fɛn bɛɛ ni Ala cɛ i b'i sigi n'a ye e fɛnɛ yanni i sa don cɛ Ala ka wele ka s'i ma i ka da la i ni dɔ b'a ɲɛnabɔ o tribunal kelen na tan i b'i sigi n'o dɛ mɔgɔ tɛ b'a tribunal la taga la n ko i ni dɔ fɛnɛ de b'a ɲɛnabɔ o tribunal ne m'a f'i ye n ko ni adamaden dɛsɛra mɔgɔ la n ko wa n ka laban ye tribunal ye sinon Dibasi taara nɔ k'a bɛ ne faga mais a dɛsɛra a laban kɛra tribunal ye a ma kɛ bɛɛ ɲɛna nɔ ne m'o f'i ye dɛ n ko ni maanifin bolokuru ni mankanmisɛnninw ni fɛnw la n'i dɛsɛra mɔgɔ la i laban ye tribunal ye parce que tellement que aigrilen don a tigi kɔrɔ o laban ye tribunal n bɛ taa n'a ye tribunal dɔ wɛrɛ tɛ a ye min fɔ o dimi bɔ cogo de tɛ n bɛ taa n ka hɔrɔnya kana segin ma e ka hɔrɔnya la segin cogo di fɛn min kɛra ka ban ko wa ko Segu ka bɔ Maliki ye min kɛ yafa ma n fa ni ba est ce que e yɛrɛ ma k'a bɛ Facebook min fɔra e ma o b'o la tunu bilen wa est ce que min fɔra o b'o la tunu o t'o la tunu est ce que o b'o la tunu bilen toujours o de bɛ na wali Segu bɔra Maliki n ye min kɛ a kɛra erreur ye a donna an yɛrɛ b'o kɛ yan hali an b'o kɛ yan nɔ k'a sɔrɔ o tɛ mɔgɔ ye yɛrɛ kuma dɔ fɔ a tɛ kɛ mais an bɛ tila ka taa an bɛna tila ka sigi an ye min fɔ karisa ma o kɛra tan nɔ mais est ce que min fɔra o b'o la tunu wa ko hɔrɔnya bɛna lasigi a kɛra tan ko ne ma wari minɛ ni mɔgɔ y'a ye ne tɛ kuma bilen a b'a bɛ Maliki kelen da kɔnɔ k'a fɔ ko wa ko 200 et quelques millions ko million 200 ni dɔ dɛ hali min b'a kan o tɛ la i bɛ fɛ ka gosili k'o yɔrɔ la 242 millions sɛbɛnna i yɛrɛ ko ko million 200 ni dɔɔni o tɛ la min bɛ million 200 ni dɔɔni kan e bɛ fɛ k'o gosi yan ka tɔw ɲɛ quoi e de ko ni kɔnɔ fɔra ko wa ko wari dir'e ma yan nɔ k'i bɛ kuma dabila Maliki a filɛ dɛ i yɛrɛ kuma kan o y'a fɔ kelen journaux bɔra n'a ye an m'a ye k'i ye plainte tigɛ o journaux kama mais i taara plainte tigɛ Segu kama i ye plainte tigɛ Segu kama mun na o b'a yira k'a fɔ parce que n bɛna f'i ye sa o don na aw bɛ débat la donc o k'i ye Faransi ka fɛn dɔ ye yɔrɔ o y'i tɔɔrɔ Kasimu fɛ yen mais ma taa plainte k'o tigi kan n k'o tigi y'o f'i ye k'aw ye Faransi ka fɛn dɔ ye a y'a fɔ mɔni dɔ de la mais e ma plainte k'o kan mais toujours minnu bɛ Faransi ko kɛlɛ la an k'o ɲini fɛn dɔ la an ka taa plainte kɛ k'u da bɔ a la dɔɔni c'est comme ça Maliki toujours o b'a yira k'a fɔ toujours tu fais l'affaire de l'Union européenne c'est comme ça i ka kɛwale ani jogo ani ka ni vidéo i ka ni vocali ani i yɛrɛ da baara ko million 200 ani dɔɔni dira o ma ko projet o matériel ou formation a donna ta a bɔra ta o kumana fɛ Alhaji Dani Walidu fana bɛ yan Union européenne dangadeya tɛ dɛ a ye na n fana bɛ se formation na n fana bɛ denmisɛnninw former kɛlɛ bɛ kɛ cogoya min na ja million 200 bɛ sɔrɔ million 200 bɛ sɔrɔ Maliki ninnu fɛ valeur fɛn bɛ d'u ma valeur an ka bɔra a filɛ ne m'a fɔ Maliki Konate ne m'a fɔ a filɛ nin Maliki Konate ne ma nin fɔ dɛ a filɛ i yɛrɛ photo b'a la million 200 a filɛ a yɔrɔnin filɛ i yɛrɛ photo b'a la million 200 wa kuma bɔra i yɛrɛ da kɔnɔ aw ko ten dɔwɛrɛ tɛ juguya ko ni juguya dɔrɔn de juguya dɔrɔn ni adamaden juguyara dɔrɔn a banna juguya i m'a faamu juguya sinon Abudu Ɲangi filɛ nin ye ko caman bɛ fɔ mɔgɔw ma Abudu Ɲangi fɔ mais i tɛ Abudu Ɲangi ye ko wa ko n taara fanga la karisa kama peut-être a y'a kɛ dɔ la siɲɛ ala y'a kuma fɔ dɔ ye siɲɛ kelen mais a m'a kɛ yɛrɛ mais adamaden ni mɔgɔ juguyara i bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma quoi
o ta ye ka fɔ segu mago bɛ sa foyi pa paga foyi a kɛra ta u nana an denigere u ye mɔgɔ si mi denigere adamaden jogo yɛrɛ b'i denigere ɲani mɔgɔ wasi ma manifin jogo ye min ye o bɛ manifin yɛrɛ denigere ɲani adamaden wasi ma mɔgɔnifin jogo ye min ye billahi an ka taa justice la ɲɛ yɛrɛ ma cɛ o cɛ bɛ kuma Facebook sanfɛ muso o muso bɛ kuma i b'a bɛɛ k'a kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma k'an ka taa tribunal la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn bɛɛ ni Ala cɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ko n go Facebook sanfɛ a bɛɛ bɛ taa kaso la a bɛɛ ye kaso la donko kɛ wa a bɛɛ b'a kɛ Ala ka diɲɛ don o don i m'a faamu mais n ko an ma ɲɛ tugun diɲɛ fɛn dɔ kan ka tɛmɛ mais ne e bɛ kuma e yɛrɛ ko de k'e yɛrɛ ko k'e ye journaliste ye ko journaliste mais même temps a bɛ ko ko le président de bloqueur an ko wɔrɔ lamɛn dɛ Mali ko k'ale ye journaliste ye mais a bɛ ko salam alaikum groupe journal Gawusu an fɔli bɛɛ wala an bɔra ka fɛn dɔ bila journal bila nouvelle tribune ale y'a bila ka bɔ la un coût de 242 millions débloqué par voilà a y'a kɛ to o bɔra k'o de débloqué k'o di jɛni ma n'o ye Maliki Konate n'a bɛ Maliki min dɔn walasa ka se ka 100 bloquer n'o ye activiste kɛmɛ k'o former quoi la ko former on est France ka projet de Union européenne de wari bɔ France tɔgɔ tiɲɛna k'a lajɛ Mali kɔnɔ nɔ blogueur kɛmɛ n'o ye activiste maa kɛmɛ ɲɔgɔn Maliki de y'a ɲɛmaa ye Maliki ni Abdoulaye Guinée donc olu former ko o former wari bɛnna 242 millions de ma donc semaine tɛmɛnen yɛrɛ o ko bɔra k'o rapport de présenter fɛn min ye mémorale ye ok ko France ka projet don comme France tɔgɔ cɛra ma a ye na France fɔ ka ɲɛ ko France bɛ nin kɛ France bɛ ta mais Maliki ni kuma bɛ bɔ e yɛrɛ da kɔnɔ yan o wɔrɔnin na i yɛrɛ bɛna fɔ dɛ bloqué e bɛna i ko k'i ye journaliste ye mais i ma nin 240 millions o ma ta ka ɲɛsin journaliste ma dɛ Maliki yɛrɛ ko k'olu bloqué damaw a bɛ min wɔrɔ in bɛ mɛ a filɛ nin a filɛ Malimaw an ka Maliki lamɛn han ala Mali an ka Maliki lamɛn an ka Maliki lamɛn yɛrɛ ka dɔ fala an ka Maliki lamɛn il y a 4 ans de cela, nous avons initié un projet de renforcement des capacités des blogueurs, surtout les utilisateurs des médias sociaux. Donc, nous avons 2 phases. Voilà. Ah oui, mais quand il y a ça, il y a un projet de Messinga. Ou le projet de Blasinga. France Toga Tchena, France Toga Bekoka, Djetchobnaka, c'est comme moi, et blogueur ou Fragnon, il n'a pas comment qu'elle a, mon réseau ça fait. Et tiens, au Benata. Et que journaliste et blogueur c'est que blogueur on est blogueur ça dit et ko ka horonya anga Maliki lamene anga lamene fable ayrem na wargo fo anga lamene La première phase, c'était vraiment doter de matériel. La deuxième phase, c'était la formation de renforcement des capacités que nous avons initié pendant 2 mois, parce que du mois de décembre jusqu'au mois de février, nous avons initié ça en 4 vagues à Selengue. Chaque vague a fait 12 jours à Selengue pour une formation. Nous avons reçu cette formation, nous avons reçu ce don de matériel de la part de l'Union européenne à travers le discours. Le projet, ça a coûté à peu près 200 millions et quelques. Pour les matériels, c'est 170 millions. Et pour la formation, c'est 72 millions de francs CFA. La formation est 70 millions. Matériel, nous Maliki ya tchèdi. Ore ka maba basé ça. Ka samara, ka parfum fier ça. Maliki yɛrɛ a ma bɔ da dɛ n Maliki yɛrɛ dabara de ko nin projet Maliki min ko Union européenne ka projet t'ale bolo France ka projet t'ale bolo o Maliki yɛrɛ ko projet ko o projet taara bɛn 200 et quelques millions ma ko o wari bɔra Union européenne fɛ yen Maliyɛnw b'aw bila quoi parce que Segu ala ka nin ko bɛɛ kuncɛ hɛrɛ la ala ka nin ko kuncɛ Maliki ala ka dusukun ɲuman ani hakilina ɲɛnama ka d'i ma i ye denmisɛnnin de ye fɔlɔ bilahi i ye denmisɛnnin de ye fɔlɔ i ye denmisɛnnin de n nana dɔɔni kalan faransi ani n bɛ ko dɔw o di tɛ kelen ye dɛ i ye denmisɛnnin fitinin de ye fɔlɔ n ye dɔɔni kalan faransi n bɛ tubabukan dɔɔni mɛn ani n bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ dɔn c'est pas pareil hein c'est pas pareil n ma deli ka taa faransi mais adamaden yɛrɛ i tɛ se ka taa mɔgɔ datugu ka mɔgɔ don ka tila k'i ni jɔ ne de ye plainte don n taara la kurakuraya c'est pas la peine c'est pas la peine. Mɔgɔ yɛrɛ bɛ plainte don mɔgɔ ma n'a fɔra a ye taa tigi yɛrɛ ɲininka kɛ hali bɛ siran o ka fɔ ka tila ka t'i sigi
ne de planti do wanyala kura kura et après ça mu dien wuli la wa mu kera wa sebu sarawa mu le kera subhanallah ha male mo blanc alaka hagili nyana madaw alaka hagili nyana madama alaka jamana basigi alaka hagili nyana maduma alaka hagili nyana maduma alaka jamana basigi alaka jamana basigi alaka jamana basigi alaka jamana basigi mais abe jera tege do abe inshallah segu tungara alaki nyumambo alaki nyumambo ala rebi nyumambo billahi ala bi nyumambo wala bi nyumambo ala bi nyumambo sirigi jabate ma donga bo mama sita ma donga bo ulutigi ma donga bo umar bargo ma donga bo buwa fane ma donga bo abdu nyang ma donga bo tayruwa ma donga bo adama ni jamai oli ma donga bo fana nunu oli ma donga bo fana ma donga bo doin fana o ma donga bo umu america o ma donga bo mo jena ma donga bo mo ma donga bo bijou siraba ama donga bo jena tika o doron ni araperu ma do ya gaspi nunu ni fen nu taiwan nunu ni taiwan fen nu abema do ya ngako utuka mo yala c'est ça c'est comme ça seulement c'est où tu ngara alaka boni ni moye alaka ni na maliki ni ya mo datu billahi swala ni nunga koba ya swala ni arasi jali ka kola billahi swala mabonye plenty ka kama mo yu seno gu bolo do ka femege swala ma fo petu fo kuma chale swala wo galon darana akera mais ali koma ke campan ho atro chato flaga bon ça centro ça ouverture immédiate ho chorno ne de plenty do nyala kura ya kuy subhanallah ana mademe jugu ya fota ka klak na fota ko jugu ke wanyake karsala ko nyake ngam ndiri ndo ge fuy papa ga ndo ge fuy comme segu no na avion fage sono ne kaso fo on duguma mo nyina o me yele de mo duguma la yere kaso yi alaka wula yere cha madame de la présidente ki fo ya ka wura duzuz fo ka segu yere fo segu tungara nga foli bi anga foli ba bela jere mama gumelinna ka be fo ka be wali mado kadi ima bona kadi ima bona odi takadi la wala datu voilà nga foli ba we ha mare tu grand sœur mare tu siribe ki fo gi wali mando iga foli bia iga fo kadi tu veux quoi tu ki fo iga foli bia merci beaucoup Asma Obrayo Fatouzara ka bela jelen fo ka bela jelen wali mando nga foli beleba ba bela jelen dan de Paris nga foli belebele amanya shi wura duzuzuma foli belebele ba ambo nyashi wura duzuzuma ka foli belebele ba ko tasa ambo tasa ka barni gambi ambi fogi wali mando iga foli belebele bia non do sawali kadi sawali voilà sawali do amay sawali ni mina sisa donc au bela jene fo ko befo aja marina ki fogi wali mando merci beaucoup aja marina nga foli belebele abiye ki fogi wali mando merci beaucoup tout sidi merci beaucoup ka bela jene fo mo be mali che anamusu ka befo ka be wali mando merci beaucoup nga foli bawe donc nga tanga musique ni fono kadi tu veux quoi ah merci beaucoup merci on peut la dire wali mando ah voilà ala ka kishi ka shu ka me uremba ya kurushi tizala ikodi ala ka jamane merci beaucoup tata sumare il faut qu'il wali mando jinale shiyayi il faut les bien tata sumare ame yo bolo on peut la dire fo duya bila bawali o transfert mari to fo Allemagne il faut les bien il faut qu'il wali mando tudu sana Muhammad yadi kadi ci duwa ay ma ya miji balawa abenna la ta kula banto tuyale mamara tunyako